ka kay naman mo kung panas ka nanganak sa umua. Ila ka weeks. Ako rin mga paabuto naman sa Entry. Ila mo kakalas ng labor ito lang. Ako first time. Cold vaccine. It's very well tolerated. Everyone gets it here multiple times in their lives. I did it 3 or 4 years ago. Shanna did it last year. In that same vaccine, there's also tetanus, diphtheria, and polio, which are very bad diseases if you ever get them. So the common vaccine is polio, typhoid, hepatitis, yellow fever. In the Philippines, Rabies, that's interesting. influenza, pneumonia, meningitis, chickenpox, Tdap, tetanus, diphtheria, and pertussis. Now, we have pertussis. Yeah. I mean, it's Measles, mumps, and rubella. yeah, the Tdap. This is what I'm. So Mapa, I was talking to my doctor earlier, and she was asking me if everyone in the household was vaccinated for a disease that's called pertussis. It's a lung disease. It's an infection that babies are particularly Very prone. sensitive to. And so I said yes originally, but then I thought I was like, oh, but maybe you guys are not vaccinated, and my grandma is actually not vaccinated anymore. Like she needs a booster. And so I was thinking, well, maybe I will have to vaccinate you guys so that the baby can be protected. It's a very old vaccine. It's very, very safe, very well tolerated, and we know it's effective in starting about 2 weeks after the injection, and it lasts for 20 years. So I was thinking if you would be not just interested, but if you would be okay if I vaccinate you maybe tomorrow, because I will have access to my pharmacy tomorrow. Okay. Would that be okay for you, Pa? Yeah, because it's necessary. It's pertussis is a lung infection that that can be mortal for babies. Can be mortal for adults also. Usually in the Philippines it's not really there because the Philippines have a pretty constant temperature and people don't have
a lot of like flu, a lot of COVID, a lot of like those tiny viruses that make your lungs more prone to get pertussis. So you have, in a way, a better protection because of the weather. Here, the weather is a lot colder, there's a lot more viruses, and there may be also more infections to the lungs. So, because you're probably not protected against that, and you may get it by anyone. So you are more prone to getting infected by all these things. Whooping cough. Because I'm guessing you have never been vaccinated, or you have not been vaccinated in a long time. Am I correct? Manamo, am I correct? We have free vaccines in the government. Yeah, but okay, this is free. But have your parents been? No, it's not one the COVID vaccine. Yeah, there's no COVID vaccine in there. So which one are we going to, Manamo? Shosea? Okay. There's a CR in I can ask. This is where you bought your shoes, diba? Ah, gagawin ng Ferrari. Ferrari ba? Ma'am, welcome to Kwan, ma'am. Okay ra ka? No, okay guys. Itawad di mong Kwan, ma'am. Sarado na imong Kwan, ma'am, para di lain tanawon, ma'am. Lagi ba kay Kuan? Hindi na may sarado. Okay ra kay sa labas. Unila mga mold rin, ate. Ang sapatos siya pa. Mga sapatusan. Pwede makabidyo dia. So, panginag sapatos pa, si Sapatos rin guys, mga nindot kayo guys. Oh. Elegant. Babae lucky. Guys, mga bagay sapatos tadi guys. Ano naman na guys, tag 69, 17 naman na. Pila naman na guys. Mga nindot inong kayo. Ano may palit sapatos guys, no? Branded kini dito lang guys. Kani nga brand ang mga napalit to. Onyx. Murag dineras euro ang nakailan na nga brand. Mga ba na may mga brand din sa daw. Bulan guys, o katunga pa lang. Ang moon ba? Alright, rock and roll. Shops. wala ka mga Muslim sa Middle East, magwapa. Gwapa yun. Nasa ilong, siya nagmata. Ay, sakyan. Gamay kayo ba? Okay. Good for two? Parking. Yeah, very easy to park. Kung mag-grocery mo ni Nick, diri mo.
Yeah, I'm gonna call her while you're in the bathroom. Yeah, kailangan grocery yun pa. Mm. Carrefour. Nakasapuan. Carrefour? Oh, Carrefour is also in China. Carrefour. Mm. Nana sila nag-asa sa Israel. Mm. Is there Carrefour in the States mo? I don't think so because Walmart is Walmart, just yeah. too big. Mm. Walmart, Costco. Target. Yeah. Ang kayang Decathlon for French brand ko na. Yeah. Ah, friends tayo ng Decathlon? French brand. Yeah. Oh, I thought it's China. Yeah, but the Decathlon is really nice. The bikes and Yeah. sportswear. But I'm gonna do the same thing as him. I'm not supposed to do that, but that's fine. Oh, Tuk 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 tuk. Shortcut. yeah, Carrefour. You're Filipino, so Exactly. I need to make my country proud. Okay. bawal ba lang siya? Magunsa pa tayo sa Carrefour lang. Grocery na lang kayo doon. Ah, Tingnan mo kung sa'yo mo gusto mo. alright. Ito yung sa Carrefour. Burger King. Matod pa ni Mama Rose King Burger. Dito raw. You guys can go. I will get him. Here, you take this. Huwag ka na mag-video ko sa inyo. Shopping ini karon guys no para sa mga lutuonon kay maabot ang mama ni Nick ugma so magluto man sa maggrocery na midaan og iyang mga kanang palito niya nga food. Kanang lutuonon niya nga food kay siya man ay magluto sa lunch. Breakfast, dili kay sila ga breakfast, cheese and bread lang sila sa breakfast. Nya ang lunch ang kaon din sila. Ya, unang maggrocery daan para sa mga palitunon. Palitunon sa kwan. Sa iyang mama nga lutuonon. Kung magluto sila. So, Carrefour guys, nagyapon sa Shanghai guys. Carrefour. Sa Manila wala na gitog na oh. Yung sulod man sa Carrefour nga init. Buntit oh, gaunan tiyan. Motor diri guys, dagko ay guys. Carrefour. Carrefour. Burger Mistral Factory. It's Burger Factory. Mga motor guys oh. Wapo kay mga motor guys oh. Kakaingon. Alright, sulod sa ta sa Carrefour. Non mais des choses que tu as envie de penser faire et enfin, il faut me dire plus ou moins ce que tu as besoin et moi je sais ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. So, yung cart guys no. Ready na ikubag. Dulong namin sa grocery. Carrefour. Sulod namin sa Carrefour. Pharmaceutical. Baguettes. Yeah. Kada buto nagwadawid dili na Donut. Scan pa oh. Pero ang pagbutang mo i-organize sa ninik ko. So this is This scanner. cold things, Cold. cold, and this is not cold. Okay. So this one is, I will scan it here. Yeah, you can take it and then pick. Oh. And Then, we can have it completely. ano daan yung mga guys oh. Okay, Pag-bayad so- mo sa counter. Balaan mo yung mga bayro nun guys. We need So yan nakahitik lang. chocolate, cordon bleu. Wala siya sa lady. Wala ko guide no sa akong kuano. Ano yung kuano. Wala kayo makita, maigna, kumaha. Nutella oh. Nutella.
Paper towel. Tissue. Dili sa mga infant, no, mga biberon sa bata, no. Pero makasaya mo si relax lang atong kanon sa kabulan. Para mo niwang ta ba? Ay mo tong si relax kay medyo gaan sa kuan ba? Tiyan dili kay bugat. Si relax lang atong kanon ma. Toothpaste. It's all bread. No, mapura kasi lang pan diri, abi kadagan. Kanyang recommended ni sa ako. Inlot kayo siya guys kay and lain nga bread mo pila kani eggs. And then this one is bread also. So Quaker oats. Ini ba dagang kay nani ba dito ba naman nana mama? Magdala ko pag uli lang ha. kanang nga na o ganahan kay si mama nimo. Fresco. Okay guys, ang grocery guys, no? Yan. Among gipalit na niya kubagdaan ba? So kung mapalit ka, babawaan na nimo tanan pila environment pagabot sa counter guys, kay matatak naman diri sa kanang ilahang sa cart pa nga na sila ay kanang scanner daan. Sa tanan nimo gipamalit, matatak diri ang presyo niya. May bawaan nimo sa counter kung pila na environment. I-scan nimo diri pagpalit nimo sa imong mga needed nga paliton niya, butang nimo sa imong ikubag dahil po. So kung basa, asa to nga nabilong, mga pan, so nindot kayo. Are you sure? Should we not? Is it more of us? Pizza? Ready pizza? For tonight. Oh. This only need to be too hot. The To be, yeah. I think 2 will be enough, baby. 2 is enough lang. Not so. Your mom is and me and like we are not fan of pizza. 2 is enough, Nick. Yes, one person eats 2 slices. I don't know about Mami Michelle. Yeah, she doesn't eat much. 2 is okay. Pizza guys, oh. Na, inana ko din yung picture dito. Mau lagi. Guys, meron siya nga cheese, no? Kami kayo nga cheese, no? Ang baho, guys. Kung simutan nyo, guys. Baho gid siya. Dito guys, mga gatas, no? Ay mga basta kung sa kakuan basta kay sa milk mga dairy ba. So milk ni sa daldapita. Ganahan mo sila milk. You will not scan? I'll scan 3 of them. Like 3 times. Oh. Alright. Yung matatak na diri guys. Ay mong bayron nun guys, oh. Kaubo guys. Ham, no? Dagko ilang ham. Dagko ilang mga ham. Hamon ba? Kailang grocery guys. Yan diri repita mga prutas na yung mga karne-karne. Yan diri nga part. Ay ka pa yung mga wine kilit guys, oh. Everywhere. Wala diri guys, no? Mga nuggets. See? Nuggets. O mga karne, ang mga bacon, ham. Frozen all. Frozen. Sausage. Okay, I need to do this. I-scan nila guys. Kay kanan, i-scan. Part cheese na pulit diri. So, kasi klase nga cheese yung makita dari guys, oh. Malagmi kayo nga mga cheese, oh. Cheese na malami kayo. Muni ang nga itong among ikaon dito. Sila muni sa ilang balay. Kada nga brand. So, kani naiko na nila ay kanang garlic. Oh, naraw. Tare. Lami kayo siya guys, mga cheese tray guys. Cheese gid siya nga tinuod, dili gid siya nga tiyaw nga cheese guys, oh.
pura ka kay daghang kay klase sa cheese. Ikaw na lang maglaway gid sa cheese diri guys. May murag ice cream na cheese. May murag cheese na kanang flour wax. Kahit kadaghang kayo. Cheddar nila guys oh. Kani oh, galbani oh. Pagkalami kayo eh. Oh, napaw. Di unsa nga cheese guys. Kasi klase lang. It's good. Well, it's good. Very oh. Come with me when we go around. Oh, napaw. Pero mga flour wax ba oh. So lami kayo guys oh. Ang kuwag mga cheese din na kaniyo. Sige siya oh. Kaya lagi maglaway sa kalami sa mga cheese diri guys kay kaniyo. Nagya po na siya oh. Ay lain ng mga cheese guys. Pura ikas cheese diri ba? Okay. Nakatanan klase sa cheese diri. Ikaw na lang magpili kung siya nga cheese imong gusto. May nakakuha naman sila katong mga usually nga ilang kwaon nga cheese mo may ilang paliton. So, makaikig barag chocolate bars. Pero mga cheese siya guys. Tara guys, oh, tagiya guys, oh. Kaulat. Dili guys, mga juice. Natanan juice diri. Kuha na si Mama Ros og iyahan. Kaya mga bill paper guys, no? Salba ka nagkuha. Kaya mga kanda rin, cucumber, talong. Talong ba? Dako, pero kabuk. Onion. Mga gulay-gulay nito guys. Kamatis, onions, bell pepper, gulay-gulay. Avocado guys. Oh. Avocado, Portugal, ikan. Mga kuan ni guys, mga uyap-uyap ba? Uyap-uyap. Kuan. Should I get garlic also? Uyap-uyap kaya pala guys. Oh. No. Tutas kayo mga gulay. Oh. Tutas tayo. Timbang sila. Chicken guys, chicken na din guys. No? What about? I just have to buy nuggets because my mom likes nuggets. And then, asa ba yung mom? So yun ay pili nila guys kung siya yung gusto ng manok. May mga nuggets. Ay, kano na yun? Dagko. Okay guys, igo na naman isa. Half cook na siya lang, lutuon pa na siya. Ay, cordon bleu. Magya pa rin makataglan-lan. Chicken cordon bleu. Kana, Di ko anong ang cordon. nuggets gagmay. Dili ka to lagi akong gikaon kay chicken lagi to tanan. Diba ito to? Di ba ito? Ito. Diliman mo nuggets. Yung lagi breaded chicken to. Kaya, dili Ito mga manok guys, nagkukay guys. Chicken breast. So na ba? Yeah guys, olives na guys, mga olives. May mga karne na guys. Fresh na karne. Ano din? Orama guys, orama. Gaisano. Bigas sa ham. Sausage. Yung mga kailain ng mga karne. Kung gusto kag bula-bula guys, dito cook na niya siya. Oh. Mga panadaan ba? Himo na daan ng mga bula-bula bitaw. So, bula-bula ni Rusing. Hindi kayo. Tagjis. Tayo mo ma'am, pili lang ma'am. So almost done ni guys, no? Manami, ha? Kaya marag na natanan diri ang mga kinanglanon. May pamalit. Napuno naman yung cart. Yeah. Pa na lang, marag yogurt na lang ang kulang. So yogurt ni sa tanan diri guys, no?
Kaya dagan kaya ang klase-klase sa yogurt. Ngani lang yung ang Trabante lang, dicer lang yung. At sin dicer lang ang naa. Eh, chocolate yogurt. Yogurt nga. Yeah. We need to get her what she needs. Where's the photo? Lalain nga protein sa yogurt. Chocolate. Dali man akong tigbira. Amo na lang. Guys, ganahan si Sina ni. Lamig yan siya. Wala siya batong i-preserve. Lamig kayo. Lang mo ni bang itong batong ba? Ito may nanas. Sa kaya scan sa natin sa maha. Amo na nila. Ilang ka bok? Duwaan ni. Lain man siya. Sige pa. Dua rin ay. So puno na kay ilang card guys, no? Oh. Kaya ilang card diri guys, dagko pagi kayo. Ano sa Orama bitaw mura kaduaon. Dagko. Ano siya guys, kung bayad ka guys, yan na nga dyan na kung bayad. Kung ang kahiraw. Ano ra? I-scan na nimo. Sa Maninay, nag-ingko siya sa Maninay, kay gisipon. Sabi kung sipon ba'y naglabad ako ulo sa sipon. Nakatugnaw lagi, mo lagi na. Ano, mabayad na kaya guys, so counter Wala man guys. naglabad kay gito. Walay kahira guys, siguro nang i-scan yung mga palaliton tanan. Sipon lang ko ba? Labad ako Ano ulo sa na yun? sipon. Carrefour ni siya guys, no? Nagyan mo ni sa Shanghai ng mga Carrefour nga grocery, which is dako gyapon siya. So, diya ka magbayad kung mag-scan na ka guys, di na ka mag-cashier. Sila sina-scan na kaila. So, Kaya Carrefour, magpatong sapatos. dili mao. Kwanto sa kanang nakalimot ko katong ato nagyan ganyang tindahan. Sipon ni siya guys. Yeah, tumas katugnaw. So guys, pagawas nami guys, no. Manami og kuano na. Medyo kung sa peso ni guys, kaubo mo sa tani guys, kada semana mura nilang mulo ni ilahang konsumo kada semana guys. Kung sa peso ni sa akong ikwenta-kwenta guys kay 250 euros man times 69. Nasa sa mga 16,000 to 18,000 ilang gasto guys sa isa ka semana. Ya. Sa isa ka bulan upat man ka semana guys, upat ka 18. Uy. Kaigit mo sa tana guys. Oy, sao naman na oy. Pinoon, normal man sa ilan na dili pero dako ya po kayo kung sa ato na, di ba? So kung diri ka man trabaho, inot-inot giga guys kay busot imong bulsa diri sa pagkaon guys, mas kamahal. Pero lami gid sa noon, makakaon giga lami. Ya. Ano gina? Kung magpuyo kag kanang normal lang gid diri nga kanit pa tughan gini imong ginawa. Oh. Buslot imong bulsa diri guys. Wala mga chocolate guys, oh lami kay guys oh. Oh. Dark chocolate guys. Chocolate. So paggawas na kay hapon na. Mga alas 5 na diri pero hayag pa sa gawas. Kaubo mo sa tani guys kung ato saktong trabaho guys. Ingani imong sinima na nga konsumo. Kaigit ka eh. Tubot guys, oh, kung gusto ka mag-picture guys. Ma, gawas na ma. Gawas na una ma. Sina ay mga motor dili ka dagko ga parking no, lami kay no. Ang gwapo kay mga motor dili guys, oh. Layo ka itong mga motor sa Pilipinas ba. Gato ng personal. Ito na, dito. Oh, narito si Carrefour. Carrefour. Saan to sila? Tama sa sulod. Kaya pa yung malilimos sila dali guys, homeless ba? Homeless pa. Talagsara kayo homeless dali guys. Pero mga homeless sila dali, mga dagko kaya nga tao, tag-as. Artista kaya po sa ato tanahon guys. Pero sa ila dali, homeless sila. So,
Bugnaw na kayong paggawas mo guys. Bugnaw na kayong paminaw mo guys. Tora kung ganahan sudlan guys oh. Burger King kana guys. Pero kay di man ta kasulod ya guys. So for your eyes only lang sa guys. So napagdya burger gyapon na guys oh. Kapag yung mga motor guys, Ducati man din guys oh. Ducati. Kasi unsa ni isa oh. So ano is parking. Yeah, but he said, No, I asked if he had the necessary. He said, yeah, I have. Probably not like. Well, I don't want to get. Padong mi sa parking guys. Tara guys, Burger King guys. bangis sinig pa. Ah, We're gonna have to make a quick trip to the waste area. all right. Okay. This needs to be. You know. So, muna siya ang area nila sa shopping, mga shopping malls, grocery. Pabot na to sa pag. Wala mong kakakukuhan kay kung nasi liya ma, sige di siguro magtagulog ka mga kanang ba. Kira mo na sila ha. Ikaw man, si mama mo ka mo sa buntag. Ang mama may magluto sa Hindi gutom ka sa buntag eh. Magkuha lang ka sa kwan pa. Breakfast pa. Unsa may akong kuhaan? Yun yung pagkaon kay kung na si Liam, sure gid kay kung akuan. No, it's okay. You can manage our one. Kabalo naman kaasa ang Bread is okay. Coffee is okay. No worries. Kaya di gid ko makamata ng kuan gikapoy kay. Actually gusto pa kay kong matulog. Pero akong gatanawon kay alas 2 naman sa Pilipinas ay kung gigutom na gid siguro sila. And you need to instruct us what we going to do, like our task every day. Ano mo, you need to tell your Yeah. mom that they can have their breakfast whatever they want because your mom is gonna ask them what they want Yeah. and they're not able to say. Yeah. So just let them be for breakfast and then she can cook whatever for lunch. Yeah. I mean, the housework. We need to have some task, daily task. It's okay because your daughter will ask you many tasks. Yeah. Wow, magula na po. Wala na pulugma. Tuesday. Today is nice weather. It is. Normally, nani ginawa winter na isa. After 3 years, the marking it's gone. Like they will You can get take it off. Take it off. Bago pa itong driver sa mga 2 years pa kinapay A yung one sa Canon sa likod.
Muna sa uptown guys, no, pa traffic yun, basta ka na sa uptown guys. Mga alas 5 na. How many subscribers do you have, pa? Yeah, only Mama Rose. and she's unsubscribed, so So 0. yeah, 0. Because they all I upload this in YouTube and I share it in Philippines, so they can also experience, like, maybe in their eyes only, but they know what's going on in here. Uh-huh. So they will see how nice France are, especially Sanary. So when there is like round circle, is like they are the priorities. They do. Up until a certain point. Like right now, I'm holding up the line, and it's kind of like trafficy. But if I'm not gonna stay here for too long, if I'm sorry to be tired of waiting right now. So I'm just going to go for it and kind of force my way. Yeah, I didn't see like traffic lights, and So they build those roundabouts so that we don't have so many traffic lights. okay. It's a way to regulate traffic. Traffic. Because ultimately, every time you get to a roundabout, you have to slow down a bit. Yeah. You have to let the person to the left, Go first. go first. But in Nepal, the priority. In Nepal, there's no priority. It's so funny because they stop at the roundabout, the cars. Yeah. I'm having regular The concerns. Sanary is nice and it's big. You're getting regular contractions. What do you mean? I'm feeling the Braxton Hicks. Is it like? Does it have a rhythm? I mean, it comes one time, Okay, which is good, diba? it is good. Because we're going to the crush, special crush. I need my wallet Yeah. bag. Ito mo dirati. Bonjour. J'ai que du matériel de bureau à jeter. J'ai des dossiers, enfin des petits trucs cartonnés en dossier. J'ai des stylos, j'ai des. Voilà. Tout ça, vous le jetez aux encombrants. Vous avez la On carte comprend? Ouais. Merci. Ouais, ça, vous jetez tout aux encombrants. Il n'y a pas Encombrants. d'appareil électrique quand même. Non. C'est bon. Merci. Merci. Avec plaisir. Para kasi natin. Na mga pag ito special, like mga Christmas tree or mga portahan, mga parts. Anyway, Paliton. anyway, lapay. Ha? Ano sa'yo pasabot? Kwaon. Trash can man eh, Pwede na mo kwaon. dili. Labay na mo. Like a fee. Traffic kayo guys, no? Ang mga baruto dyan guys, yung pang-parking.
lang si mong baluto sa dagat, diri ni park. Uyoron lang kung gamito nimo. Florida, yung mga kadang weather kinakasa na yung baka. Alam mo, if Mami Michelle tries to speak, just Yeah. tell her that they don't know. I'm gonna say it, but you will have to excuse my grandma. Like she doesn't know, she doesn't understand that you guys cannot speak French. She just doesn't. So forgive her. Kaya usahay mo ito mo kasi agsaba tapos dili mo makabantay usahay ba? Ngayon nagiging saba. Sa may ito bag. Saba, merci. May kag may slag saba. May kag saba, merci, then and you et vous. Kung info di man ko gatuwa ka informa man lang tuwa. So and you man ako et vous mo yun slag saba. So ano lang. Maybe I'll Yeah. do it differently. Yeah, grocery pa yan ha. Yeah. Maybe you guys should step out. Okay. Alright. Alright, so hakot nami guys, grocery guys.